এই যে এটা স্টেট ব্যাংকের ভ্রষ্টাচারী ঘুষখোর চিফ ম্যানেজার 2018 সালে মালদা ব্রাঞ্চে ছিল। আমার চাকরি খেয়েছে এবং এর সাকরেত ক্যাশ ক্রেডিট ম্যানেজার বিশাল কুমার। 2018 সালের 5ই জুন, সময় সিসিটিভির সময় 15:13:57, 3:13 57, 3:14 হাত ঢুকাবে। এই যে হাতটা ঢুকিয়ে টাকাটা তুলে নিল। ওখানে 53,000 টাকা আছে, লুজ নোট 500 আর 2,000 মিলিয়ে। খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাকাউন্ট, খুব ইম্পর্টেंट। उल्टे আপনি খুব ভাগ্যবান, उल्टे আপনি খুব ভাগ্যবান, उल्टे आप वो आपके ऊपर क्या क्या चार्ज लगेगा मैं आपको बोल देता हूँ। वो आपके ऊपर चार्ज लगाएगा सीक्रेसी तोड़ने का। आपने वायलेट किया उस फंड्स को अंडर सेक्शन 6। हर एक बैंकर्स को दूसरे आदमी का कॉन्फिडेंशियल चीज को छुपा के रखना होता है। आपने उसको वायलेट किया, पनिशेबल। आप जानते हैं इसका पनिशमेंट क्या होता है, मेजर पेनल्टी लगेगा आपके ऊपर। दूसरा, किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट को आप इस तरह से तोड़े। देवुदा, एक्चुअली ये आदमी बहुत अच्छा है, इसलिए आप अभी तक यहाँ शांति से बैठे हैं। देवुदा, एक्चुअली ये आदमी बहुत अच्छा है, इसलिए आप अभी तक यहाँ शांति। আমি এর একটা সমাধান করি, মানে বাজারের সেক্রেটারি হিসাবে যেটা শুনেছি ঠিক অপোজিট ঘটনা আমি তোমার মুখ থেকে শুনছি। কে সত্যি কে মিথ্যা আমাদের বহুদিন ধরে